नमस्कार बंधुरा माम्पी रेसिपिते स्वागत। आज के आमी बानाते चलेछि थोर घंट। प्रथमे थोरटाके छोटो छोटो करे केटे निয়েছি। प्रथमे कड़ाई तेल गरम हो गेले दिए देब कालो जिरे, तारपरे दिए देब लंका कुचि, दो तीनटे तेजपाता। एबार दिए देब छोटो छोटो करा टुकरो करा आलूगुलो। आलूगुलो नुन हलुद दिए भालोभाबे लाल लाल करे भेजे नेब। देखुन लाल लाल भाजा हो गेছে। एर मध्य दिए देब सामान्य परिमाण जल, तारपरे दिए देब जिरा गुड़ो 2 चामचेर मतो, धने गुड़ो दिए देब स्वाद अनुयायी लवण, हलुद, किछुटा परिमाण चीनी। एबार एगुलोके भालोभाबे एकटू नाड़िये चाड़िये नेब। किछुक्षण परे देखुन मशलाटा माखा माखा हये एसेছে। एबार दिए देब आदा कुचि। आदा कुचिटा देওয়ার পরে ভালোভাবে আবার একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব। মশলাটিকে ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। এবার দিয়ে দেব থোর কুচিটা, দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব। ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিয়ে ঢাকনা আটকে রেখে দেব কিছুক্ষণের জন্য। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনা তুলে নিলাম, নিয়ে আবার সামান্য একটু জল দিয়ে ভালোভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে ঢাকনা আটকে রেখে দেব। জলটা দেওয়ার কারণ থোরটা যাতে ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ঢাকনা তুলে নিয়েছি, দেখুন জলটা টেনে গেছে। এবার এটিকে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার পরে দিয়ে দেব গরম মশলা। গরম মশলা দেওয়ার পরে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নামিয়ে নেব। দেখুন হয়ে গেছে থোর ঘন্ট। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।